गुड मॉर्निंग ओडिशा महांत न्यूज रे आपनकु स्वागत। आज 2 अक्टोबर बुधवार मु आपनक पई नै आसीची देश विदेशर 30 टी बड़ खबर। आपनकु अनुरोध वीडियो को संपूर्ण देखिबे और याकू लाइक करिया पई जम्मारू भूलिबे नाही। खबर नंबर 1 अभिनेता गोविंदांको देहरे बाजिला गुड़ी। बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा आहत होइछंती। तांको गोड़रे गुड़ी बाजितिबा नै सूचना रहिछि। वर्तमान तांकु डाक्तरखाना रे भर्ती करा जाइछि एवं चिकित्सा जारी रहिछि। अभिनेता सीआरटीआई केयर हॉस्पिटल आईसीयू रे चिकित्सित होउछंती। तेबे घटना समय रे अभिनेता घरे एका थिले। सूचना अनुसारे गतकाली भोर 4:30 गोविंदा तांको जुहू स्थित बासभवनरू विमान बंदर को जाउथिले। हेले एहा पूर्वरु से निज लाइसेंस प्राप्त रिवॉल्वर सफा करियाकू प्रस्तुत हेउथिले। हेले हठात भूल रे तांको देहरे गुड़ी बाजी जाइथिला। खबर नंबर 2 गांधी जयंती रे ओडिशा को आउ एक बड़ उपहार देबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गांधी जयंती रे ओडिशा को बड़ उपहार देबाकू जाउछंती। पीएम जनमन योजना रे प्रधानमंत्री ओडिशार आदिवासी अंचल रे 147 किलोमीटर रास्तार शिलान्यास करिए बोली सूचना रही। देवगढ़, गजपति, मोहना, रायगड़ा, बालीगुड़ा, मालकानगिरी, गुणुपुर, सुंदरगढ़र विभिन्न आदिवासी अंचल रे गमनागमन सुविधा पाई रास्ता निर्माण होब। या सहित आदिवासी अंचल रे अनेक गुड़िए लोकाभिमुखे कार्यर मध्य प्रधानमंत्री शिलान्यास करिवे। एथिसह 2 अक्टोबर रे झारखंडर हजारीबागरू देशर विभिन्न राज्य को 83,300 कोटी टंकार प्रकल्प भेटी देबे प्रधानमंत्री। खबर नंबर 3 निवेशक संभलनी रे जोग देबा पई आज दिल्ली जिबे मुख्यमंत्री। आज अर्थात बुधवार 2 दिनिया दिल्ली गस्तरे जिबे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। मुख्यमंत्री सह शिल्प मंत्री मध्य रहिबे। मुख्यमंत्री दिल्ली गस्तरे जाई निवेशक संभलनी रे जोग देबे। राज्य को निवेश आनिबा पई मुख्यमंत्री निवेशकों आलोचना करिवे। खबर नंबर 4 अक्टोबर 5 तारिख रे मिलिबो पीएम किसान टंका। आसंता अक्टोबर 5 तारिख रे मिलिबो पीएम किसान टंका। 9,50,00,000 टंका चाषी खाता को जीव 20,000 कोटी टंका। महाराष्ट्र सीधासलख चाषी अकाउंट को टंका पठाइबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यह पीएम किसान योजनार 18तम किस्ती। खबर नंबर 5 भद्रकर स्थिति अनुध्यान कले पुलिस डीजी वाईबी खुरानिया। भद्रक स्थिति धीरे धीरे सुधारिबार लागिछि। पूर्वरु गिरफ संख्या 15 थिबा बेले वर्तमान एही संख्या 27 रे पहुंचीछि। पुराणा बजार थानारू 10 जन और धामनगर थानारू 12 जन को गिरफ करा जाइछि। अन्य पक्षे भद्रक धामनगर जाइछंती पुलिस डीजी वाईबी खुरानिया। भद्रक धामनगर रे पहुंची पुलिस डीजी वाईबी खुरानिया वरिष्ठ अधिकारी सह धामनगर थाना रे डीजीपी सह आलोचना होईछि। पूर्वांचल डीआईजी और भद्रक एसपी मध्य उपस्थित सोशल मीडिया पोस्ट को नहीं उत्तेजना परे स्थिति समीक्षा करिछंती। खबर नंबर 6 कटकर नुआ डीसीपी भावे दायित्व ग्रहण कले जगमोहन मीना। कटकर नुआ डीसीपी भावे मंगलवार दायित्व ग्रहण करिछंती आईपीएस जगमोहन मीना। दायित्व ग्रहण करिया परे कार्य आरंभ करिछंती। गणमाध्यम रे प्रक्रिया देई डीसीपी जगमोहन मीना कहिछंती जे व्हाट्सएप रे लोकमाने अभियोग जणाई पारिबे। लोकंक अभियोग को गुरुत्व देबा सह थाना को आसुतबा लोकंकु उत्तम व्यवहार उपरे गुरुत्व दियाजिबो बोली डीसीपी कहिछंती। खबर नंबर 7 माओ प्रवण अंचल रे ओडिया फिल्म शूटिंग मना। बलांगीर रे पुणी माओवादी सक्रिय ओडिया फिल्म स्टार को अपहरण करि पारंती माओवादी। माओ प्रवण अंचल रे ओडिया फिल्म शूटिंग मना करा जाइछि। माओ गतिविधि नहीं मना करिछि बलांगीर पुलिस। राज्य गोइंदा विभाग सूचना अनुसार बलांगीर एसपी एही निर्देश जारी करिछंती। रुमंड और खुरीपाणी अंचल रे शूटिंग करिया को बारण करा जाइछि। हरिशंकर ठारे फिल्म शूटिंग चलितबा नहीं बलांगीर एसपी सूचना। किछि दिनर नीरवता परे पुणी माओ सक्रिय नहीं राज्य गोइंदा विभाग पक्षरु सूचना दिया जाइछि। खबर नंबर 8 भद्रक रे शांति फेराई आनिबाकू पुलिस रो उद्यम। 163 धारा बलवत्तर। भद्रक रे शांति फेराई आनिबाकू पुलिस करूछि उद्यम। 4 दिन परे भी चाप उत्तेजन थिबारु भद्रक और धामनगर रे 163 धारा बलवत्तर रखा जाइछि। पुलिस पक्षरु रैपिड एक्शन फोर्स सह 17 प्लाटून फोर्स मुतयन रहिछंती। भद्रक और धामनगर मोट 22 जन को गिरफ करा जाइतबा पुलिस पक्षरु सूचना दिया जाइछि। सकाळ 6 टारू राति 8टा जाए
କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ଦୋକାନ ବଜାର ଖୋଲିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ 2ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଭିଡ଼ ନ ଜମାଇବା ପାଇଁ ମିଟିଂ ଓ ରାଲି ନ କରିବା କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜି। ଖବର ନମ୍ବର 9 ରାଜ୍ୟରେ 5 ତାରିଖଠାରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। 2 ଦିନ ହେଲା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଖରା ସାଙ୍ଗକୁ ଅକସ୍ମାତ୍ ହେଉଛି ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା। ଆଜି ବର୍ଷା ନେଇ 10ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି ଓ କନ୍ଧମାଳକୁ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। 5 ତାରିଖଠାରୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବ। ସେହିପରି ଏଥର ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବ ଦଶହରା। ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ପୁଣି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଲଘୁଚାପ। 4ରୁ 10 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ନେଇ ଆକଳନ କରିଛି ଆଇଏମ୍ଡି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରୁ ଫେରିନି ମୌସୁମୀ। ଖବର ନମ୍ବର 10 ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟିକା ଦୀପାଳି ଦାସଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ମିଳିଲା ଆଗୁଆ ଜାମିନ। କୋଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଫିସ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରତିବାଦ ଘଟଣାରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟିକା ଦୀପାଳି ଦାସଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଆଗୁଆ ଜାମିନ। ତେଲକୋଲେଇ ଥାନା ମାମଲାରେ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଆଗୁଆ ଜାମିନ। ତେବେ ତାଙ୍କୁ ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଜାମିନ ମିଳିଛି। ଗତ 21 ତାରିଖରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ ସମସ୍ୟା ପୂରଣ ଦାବିରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ତେଲକୋଲେଇ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଦୀପାଳି ଓ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକ କୋଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ପୋଲିସ ସହ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀଙ୍କ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲା। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ଓ ଧମକ ଚମକ ଦେବା ଅଭିଯୋଗରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଦୀପାଳି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ଦାୟର ହୋଇଥିଲା। ପୁନର୍ବାର ସମାନ ଅପରାଧରେ ସାମିଲ ନ ହେବାକୁ ସର୍ତ୍ତ ରଖିବା ସହ 3 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ନିମ୍ନ ଅଦାଲତରେ ହାଜର ହୋଇ ଦୀପାଳି ଜାମିନରେ ଯାଇପାରିବେ ବୋଲି କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 11 ରାଜ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଲାଗୁ ହେବ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଓ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା। BSKYକୁ ନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆୟୁଷ୍ମାନ ଓ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ଲାଗୁ ହେବ। ଯୋଜନା ଲାଗୁ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସହ MOU ହେବ। ସେ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଆୟୁଷ୍ମାନରେ 67 ଲକ୍ଷ ପରିବାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବେ। ବାକି ପରିବାର ଗୋପବନ୍ଧୁ ଯୋଜନାରେ ସୁବିଧା ପାଇବେ। ପ୍ରତି ପରିବାରକୁ 5 ଲକ୍ଷ ଓ ମହିଳାଙ୍କୁ 10 ଲକ୍ଷ ମିଳିବ। 70 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବେ। 27,000ରୁ ଅଧିକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏହି କାର୍ଡ କାମ କରିବ। ଖବର ନମ୍ବର 12 ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଘାଟିରେ ମୁତୟନ ହେବେ ପୋଲିସ। ପ୍ରତି 1.5 ଘଣ୍ଟାରେ ଛଡ଼ାଯିବ ଭାରୀଯାନ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ କୁହାଯାଉଥିବା ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଘାଟିରେ ରାସ୍ତା କାମ ଘଟଣା ଟେନସନ୍ ବଢ଼ାଉଛି। କିଛି ମିନିଟ୍ ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ଲାଗୁଛି 3ରୁ 4 ଘଣ୍ଟା। ଘାଟି ରାସ୍ତାରେ ଶହ ଶହ ଟ୍ରକ୍ ସମେତ ଛୋଟ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଅଟକି ରହିଛନ୍ତି। ଘାଟି ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 17 କିଲୋମିଟର ଯାଏଁ ଏପରି ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। 4 ଦିନ ଧରି ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଘାଟିରେ ରାସ୍ତା ଜାମ୍ ସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିବା ପରେ ଆଜି ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତୁରନ୍ତ ରାସ୍ତା ଜାମ୍ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଏହାର ସୁପାରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଗତକାଲି ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଏବଂ ବିଶୋଇ ପୋଲିସକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚିଠି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଚିଠିରେ ଘାଟି ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 24 ଘଣ୍ଟା ପୁଲିସ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଭାରୀଯାନ ଯାତାୟାତ ଉପରେ କଟକଣା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। 49 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଘାଟି ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପ୍ରତି 1.5 ଘଣ୍ଟା ବ୍ୟବଧାନରେ ଭାରୀଯାନ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚିଠିରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଓ ବିଶୋଇ ପଟୁ ଭାରୀଯାନ ଛଡ଼ାଯିବ। ଭାରୀଯାନ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଘାଟିର ଉଭୟ ପଟେ ପୁଲିସ ମୁତୟନ ହେବେ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଭାରୀଯାନ ଗୁଡ଼ିକ ରାସ୍ତାର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପାର୍କିଂ କରିବେ ଓ ଅନ୍ୟ ଗାଡ଼ି ଯାତାୟାତ କରିବ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ।